Sa inyong tanan mga idol. So nagpapasalamat ko sa akong kababata na si Kuan Rinalyn Carpizo, kay gitagaan ko niya og papilit sa cellphone. Kay ang akong cellphone man gyud guys, kanang kuan na, kanang ukab na ang screen, hapit na gyud mabungkag. Kay kun waray papilit wa na. So salamat sa imo Rinalyn Carpizo. Salamat kayo, damo kaayong nag-agi nga kuan. Karon lang ko naka kuan sa imo, mabutan man di ay ka. So salamat gyud kaayo kaduha Rinalyn Carpizo. Kung dili tungod sa imo ang akong cellphone ang kayag na. Salamat, igitagaan ko nimo og kuan kanang papilit. So karon guys, muadto na pud ko sa Igbaw kay kailangan gyud trabaho na pud ta, no? So karon murag ako lang usa ang mag-vlog kay sang kay Katoy murag wa pa. So tara, musakat na ngadto. Okay? Alam mo kakuan, way kapuyay. Wa nga ko kapuya nga ako nagnilakat dire. So bitaw guys, salamat sa inyong tanan, ha? Suportahin tawon mi.